لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحصين، وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين، وعصمة المعتصمين، بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في إعدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الداهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي تريد 600,000 شاة أو 600,000 درهم دينار أو 600,000 كلمة. قال علي عليه الصلاة والسلام: 600,000 كلمة. قال: أجمعوا 600,000 كلمة في 6 كلمات. إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل أنت بإتمام الفرائض.
وإذا رأيت الناس يشتغلون بعمل الدنيا فاشتغل أنت بعمل الآخرة. وإذا رأيت الناس يشتغلون بتزيين الدنيا فاشتغل أنت بتزيين الآخرة. وإذا رأيت الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيوب نفسك. وإذا رأيت الناس يشتغلون بكثرة العمل فاشتغل أنت بصفوة العمل. وإذا رأيت الناس يتوسلون بالخالق فتوسل أنت بالخالق. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات وسلام. ذات أقدس إله الحمد وثناء بسجبنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دي ذوات مقدسة كنك صلواتنا سلام پادا بسجبنا. دشمنان أهل البيت كلعنة أبدي جاري بسجبنا. أيام مصيبة عظمى شهادت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ہمچنین سفر 28 جوان سا شہادت حضرت ست اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام. 29 و آخری سفر لا شہادت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. دی ایام کن مناسبت لاولا بپیشگاہ امام عاصر ارواحنا له الفداء. وثانيا ينتهى عاشقان أهل البيت كن ختمة عنك تسليات وتعزية عرضباشت إن شاء الله. خداوند متعال فيقبس نتدي مختصر أرز إرادت بو نسبت بصاحة أئمة معصومين عليهم السلام. كري درگاه لفضل و کرمك قبول بس قيامت جق بيانوهن يران لفن ما يتبي الزخيرة شزد سونشك زره صلوات چك سلم. فرجهم پیغمبر گرامی اسلام فیقبس امیر المؤمنین علی علیہ السلام فیقبلا کسلبس. دی حدیث شریف پیانوک یا علی تريد 600,000 شات. علی جان یرنا 600 stones snarigna tugya norgoseta au 600,000 dinar ya stone tugya penergoset dinar au 600,000 kalima ya stone تجاز اسناركنا كلمة رغست موعظة ونصيحة دنيا آخرة فن ما يتبي نصيحة كلام پیغمبر نصيحة نور كلامكم نور زارت جامعانو ودوس كلمة ستون تجار رغستا یا دینار ستون تگیر گوستا یا نور ستون تگیر گوست.
خب امیر المؤمنین علی علیه السلام فیقبوس چی جواب تنس اب ده موقعی کنگان یران یوت پینne چی جواب تنس این مپا كسل بيونس أمير المؤمنين في أقبوس أريد 600,000 كلمة نا كلمة ستون تجارغوسيت نور ميرغوس نعمال ميرغوس كلمة ستون تجار كسل بيونس بيغمبريس قال أجمع لك 600,000 كلمة في 6 كلمات كلمات ستون تجاون أس كلمات تجاون نخلا سبسي يران لنس بيان بيت أمير المؤمنين لا بيان بيت غني يران لا تنشك بيت بمينا وغني يران لا نصيحة شايت بمينا ngani yarang ki ummate peygambber inan wadirin peygamberi fiaqpi min taksikati majlis peanu ngani yarang peygamberi ihtiram ngani yarang ti majlis peanu seyo tangani yare samal bayet pi faris ngani yarang la bil wasita peygamberis ngani yarang la thunchusin ngani yarang la kasalbiusin kasalbius Dizes na regna stong tugya kalimaung as kalimat tugyang nukhola sabaseng aziyarang la bayan bet dever gabna kasalbius ya Ali إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل أنت بالإتمام الفرائض شسبانرين جان علي نامسان مردم دنيا ميون گنما فضائلنا مستحباتنا دنيا مشغول كتوتونا فاشتغل أنت بإتمام الفرائض يرس واجبات أنو يرن مشغول سون چیا دی کسل پوچھے بھی اس پیغمبرس چونکہ عام نتن تو انسان ثواب پگر تھل دوکتین دے عمل پو بچندے گاہ اوقات شریعت مقدس نارن علیک السلام عمل کچک مستحب ان اما واجبات کن بسیک ثواب انک منا تھلیت پی لذا ممکن ہے یک انسان بی بصیرت چگس واجب پسکرنا ثواب منمتون سے مستحب پلتا سے چھتے زربیانو پیغمبرس نصیحت بد مبادا واجب سکرے مستحب دنبال لمسون واجب گنگ ما انجام سون سرگتننی مستحب عمل انجام تنگ دول ارزش یود دول قدر یود دول قیمت ممکن انسان چک واجب حج اسکر حج مشا فقران مساکین لإطعام بس انفاق باید پاو حج واجب پو فقصد حج واجب پو مبا فقیر لطنگ دیا حج واجب انجام متنگ ما دولا ارزش مد سنال واجب پو ندکنا مستحب رواية نيوت إذا أضرت النوافل بالفرائض نام سن دي مستحب واجب كزرر كتو تنزس ناركنا مستحب فن مرغشين فارفضوها مستحب فن
اسلام یعنی بعض عمل مستحب یاد ثواب لیگن بالا واجبات بسک مثل بعض اذکار ذکر کچک تمام ذکر کن گنگ میانونا افضل و اشرف این میت پی ذکر پو و تمام ذکر کن گنگ مخلاص اسون سیت پی ذکر پو گا ذکر پو این ذکر صلوات بر محمد و آل محمدین صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجت صلوات لا ده حساب فضیلت یوت واجبات بسی تھلے پیغمبر گرامی اسلامی فیق پو معراج کسکیوت یک وقت ملسچی کل بنا پیغمبر لفرشتیک عجیب خلقت چی کا پیغمبر لتوں جبرائیل لسؤال بس یا جبرائیل دی فرشتوں عجیب خلقت چی کا دو سوین کو پیغمبر جبرائیل امین کنا سؤال بیت ایما سنسوسی کنا سؤال بایت پو دیانوک ایما تخفمت پا سوال بس من پیغمبر لکون و مکان گنگمی کا زسنارکنا علم یود احاطہ علمی گنگ مششین جبرائیل کنا سؤال چا بس نن یران سقبتون چک پیت پیمیننا چیا انسان لا سنسی فکر پو سنسی سپراو تکلم بسمت پلب چمین افهام و تفهیمی کمت پا لذا انگن یرنگ لتون چک پیمین پیغمبر سؤال بس دی فرشتو سین یا جبرائیل کسل جبرائیل امین فیقپس یا رسول اللہ دی فرشتوں خداوند متعالی فیقپس باران و نمکری کا موکل بسیت پی فرشتگین تمام دنیا سام سے قطرات نمکر باران نمکری قطرہ نمیانونا نازل چتنا دے تمام قطرگنگ میں حساب پو دی فرشتولا کھرنگل دننے کنا دی زمان پو سکپات دی فرشتولا پتایت پیغمبر فیقپوس فرشتی چند پو سلطانا فرشتی رگوی کا لق پستوں چک دگا لق پرری کا زوستوں ردو پیغمبر فیقپوس سؤال بس این علی فرشتہ کری لس پچین زربنا فرشتوس بیان بس نا خداوند متعالی فیقپوس دن چکس دنیای قطرات بارانی حساب تنگ میت پیمینا حساب جاق پیت پیمینا سام سک نمیانونا قطرہ بفست زربیت پوتا دی زمان سقپنگ علی حساب نیشتا یوت دیکھا سنگ تھلیر نمیانونا سام سک دریائیں قطرہ بفست سام سک شجر اشجار سنگرسی کا قطرہ بفست سام سک اردوی کا قطرہ بفست سام سک اشیاء دیگر عالم کا قطرہ سام بفزر بیت پی تمام دی حساب گاں منگایت مگر چیز چیچی کی حساب پننگا منہم ہمیں دی حساب تمام قطرات عالم تا دے فرشتول دن میں کنا پیغمبر میں ارال چھے تا قیامت سقپا تمام قطرات عالمی حساب یوں میت پی دی فرشتوس چیز چیچی کی شتنا عجز و انکسار نن قدرت متزر اقرار بس پیغمبر سوال بس دی چیز پچین لے فرشتہ کسل بیون فرشتوس چسپن رنچنی پیغمبر گا مجلسی انگنوک یری امت کن انگنونا سپیک دے مجلس پہ انگ دکتو گوا یری سنگ ممین تقس پو دے مجلس پہ انگنوک
चिगिस बयान बसे खुंगला सुरना यरिका महब्बतिका यरिका सलावात क्रिस्प चिक चिक का तो तंजिस्नारिकना दे सलावाती फजीलत पना सवाब पुंगाज बिया असलन हिसाब पंगा कुदरत शितना बाहर सलावात इन पैगंबर फिक़ का यके अज तमाम अज़कार कुंगंग मबसंग अफजल इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिक़्स कसल ब्योंस गा सुचिकला गुनाह अनुक मुब्तला छोक गुनाह कफ़ारात तंग मा खुई कुदरत शितना बाहर युतना पैगंबर नाल पैगंबर का सलावात मंग मुतंगना कफ़ारे गुनाह छिद्रित पैगंबर गिरामी इस्लामी फ़िक़्स कसल ब्युंगेत रोज़ महशर हशर जग मीज़ानी छन पुलंगा पैगंबर दुक्चैन गा बंद चिगी मीज़ान अमल अनुक चंग मन अमल मीज़ान पुकतो थुसना देवंदोस दुनिया तिकांग अनन्या अहल बैत को निका सलावात का तो तंग सितना दे सलावात पुंग ज़ख़ीरा बसे जक्चैन दे सलावात पु मीज़ाने नूरे अमल तगरी का तंग मना तमाम गुनी अमल कुंगंग में बसंग थल चैन देवन चोक्सपो यहाँ पैगंबर गिरामी इस्लामी फ़िक़् रिवायत अंगा सुची की सलावात का तुरस पे चिकतंग न पैगंबर नाले पैगंबरी का खुदा वंदे मुताल फ़िक़्स नमंग नुग आलम मलकूत नुग फरिश्तस्तुंग चिकी सफ़ंग देबंदी का खुदा सलावात कले तमाम फरिश्तगंग मस खुदा ने यंबो सलावात तंगेत वत्तेव ने यंबो तमाम आलम ज़स्नारिकना ज़र्रा ज़र्रा गंग मस मखलूक़ात इलाही इसको के सलावात तंगेत दो सलावाती फ़ज़ीलत nganiarang langsana duksanas lamadrul wayut pi wakat yang har wakat di salawat punganiaratang mengincayut fadilat dinarik wadun yang nunaki mustahab inang di amal kun wajibat basik thalayut payut pi amal pugaw inzir banan namaz jamaat inju खुद नमाज पुखरंग वाजिब जमाअत लछाचीन मुस्तहब जमाअत लफियाबा मुस्तहब ही ना कतअन जमाअत सवाब खुद असले वाजिब पुफरादा बस पेट पे सवाब बसंग थलियो निन जुमला बयान बेदगा सुचिगिस गामल सची का जमाअत पर पाँचो गद जमाअत पे अनुक मिंदरची कन थल ज़स्नारिक न जमाअत सवाब जिन्न इंस ज़ब्रिखन छना गा सुचियांगिन चमिन फ़कत खुदा लमित पदी सवाब प्यूं चल जमाअत सवाब वदे अमल कुन्यांगनुना कि सवाब यांगनु वाजिब बसंग थलियुतंग चिक चिक चीन अयुम्मय अतहार अलैहिमुस्सलाम ज़ियारत इनागा ज़ियारत मख़सूसन ज़ियारत अबी अब्दिल्लाह अल-हुसैन व ज़ियारत हज़रत सामिनुल हुजज अली अब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बुजुर्गवार इसकी बरन लेगिना सवाब मन मंगमो व सुफारिश मंगमुसुंग से ज़ियारत नुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़् ज़ियारत बारनुक अजीब इन मयत पर रिवायत व वरूद सुंग से अय्यम अतहारिशितना यक आलिम चिकिस बयान बेद
200 रिवायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फियक्पी ज़ियारत बारियान गुवारिद सुंसद आयम मिशितिना दूसां फ़िअल अमरिका फ़िअल अमर ज़ुहूर दर वजूब इंजरना आलिम पुज़ बयान बेत नी नजरान लोखोरान उग्रस पचिक चिक लक्ष्य बियत खनला इमाम हुसैन लोखोरान रस पचिक ज़ियारत बात वाजिबिन क्या दिन और 200 रिवायत फ़िअल अमरिका वारी छायत पो जुगंमा मुस्तहब का हमल बा करीनर गोस खो बस जुगंमा तवजीह बस इस्तेहबाब कल्बा दी आलिम पे नजर नूब चिसों मुश्किल छाना वाजिब इस्तिफादा बस वाजिब इन लोखोरानो नी नजर नूब चिनांच अखबारियों निज वाजिब शेशइन इमाम हुसैन ल ज़ियारत बायत रिवायत खचियानो इमाम हुसैन ल रस्पचिक ज़ियारत बायत पो 100 हज 100 उम्रे मकबूला करार तंस या रिवायत चानो 1000 हज मकबूला करार तंस या रिवायत के मुताबिक 70,000 हज्जी व उम्रे मकबूला करार तंस हज्जी सवाब पो इंसान खूब हज बेत मुमकिन इंदा कबूल छेता में तरबियत पो अम्मा इमाम हुसैन फ़ियक्पी दी ज़ियारत चिक चिक मकबूल व कबूल सुमयत पे हज सुमची बाज़ रिवायतानुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक्पी ज़ियारत बारियानुक अजीब का अहकाम चिंगं met bayat pi शर्त चिक बयान बस दुचीन जस्नारगना तमाम अहकाम मशरूरियत ज़रर नेतना अंजाम तो वुज़ू बा वाजिबिन मुक़द्दिमा नमाज वाजिबिन ज़ररियत न वुज़ू मा बस वाजिब में रोज़े माह मुबारक रमज़ान फ़ी हद नफ्सिही वाजिबिन अगर ज़रर के तो योजना वाजिब में रियातना क़ज़ा बोस जो उसको तमाम अहकाम मिस्ल हज्जियान उज़स्नारगना तख़लियतुस्सिर ज़रे लम अमन अमान दुप्पा ज़ियारत अल्लाह चाहत पे लम्पु का तो नाम उनका तो योतना ज़रर एहतिमाल योतना हज वाजिब में जो तो तमाम अहकाम गंगमा वाजिबात इलाही गंगमा क़ीद यो ज़रर मितना जानी ख़तर योतना फ़ियक वाजिब में फ़ियक को यांग जगह चिगा हाँ यांग वक़्त चियांग बोस देना वक़्त पे हम बोस जानी ख़तर योतना अम्मा ज़ियारत अबी अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक्पी बारियानु कसल बियुंगेद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमल्ला खुरे अस्हाब चिथुन मना कसल बियुंस इन्नी अपोचो हुसैन ल ज़ियारत ल छाता बयान बज़ी अपना रसूलुल्लाह जान ख़तर जो कसल बियुंस इमाम अमा तुहिब अन यराक अल्लाहु फीना खाइफा देंगे अस्हाब यरंग ल दोस्त में तक खुदावंद मुताल ला यरंग दुचो हालत चंगा चिल्ला में अनुक जिक्सेन खुदा ला थोंग में यरंग दोस्त में ता कसल में भी उसकी जानी खतर योजना मिसल वाजिबात सख्तुल्ला मबस मज़ेस जानी खतर ज़ियारत ला मसूम मज़ेस बल्कि तशवीक तंस रग़बत तंस इमाम हुसैन फ़ियक्पुला जानी खतर योतिन चिक ज़ियारत ला छायत पो खुदावंद मुताल फ़ियक्पुला
کران جکسن اچلا میں جکسن تھوم میت پو خدا لا کران دوست میں تذر رغبت تانس تشویق تانس دوین امام حسین فضیلت مقام شرافت زیارتی دیونا تصبو چک چک چین مستحب ان اما واجبات بسان چیز ثواب نکتل مجالس ابی عبداللہ نا ایمی مجالس دیا مجلس کن عجیب ان میت پی ثواب خداوند متعال فقبس شزد بس ودی کا مترتب بس یوت کی غنی رنگ درنگ دنیا تکا یود پو دنیا تے لوازمات زندگی ننگ دنیا یزسنارکنا یوگر رنگ نغنی رنگ لدی ایمی فضیلت مقام زیارت مقام و ایمی زسنارکنا مجلس مقام سخ درنگ تھونچا من نتی مک پی کے پردہ یود ندیوسو آششین دی مجالس قدر و قیمت عالم من دنگیز لششین چک پو عالم ملکوت ہیں یت پیت پی فرشتگان الہی سغا و اچک پوغانی ران دنیا تکنے میک پو چمن پتا چھچی انسان سک دی مجلس فضیلت شرافت یت زرب یت پو عجیب روایتیں بیان چدگا مجلشک ایما اطہار علیہم السلام من تقسیکا قیام سن سے یود نمین فرشتون دے مجلس بیان شرکت بیت شرکت بسنا لوگ صرف نمین مجلس تمام چھان نمین چھانا عالم ملکوت ہیں پہ فرشتون لکھوئی کنا تریجیم یوں مچک نیم بو سوال بلو کنتنگر یود پن دی تریجیم پوچین زربانا کھوں اس بیان بیت دی تریجیم پو امام ایوم طاہرین فضیلت سیایت پی مجلس پیانونگا چا شرکت بس بین ایومی برکت لا ایومی فضیلتی کا دے مجلسی برکت لا دی تریجیم پو آچایوں سی کوئی سوال بیت نی دے مجلس پو گردو گا مقام چیکا دو دے مجلس پو بیان بیت فلانے دے مجلس درے تمام سن سے متر بنباس ہم یہاں دے فرشتون یوں سے دی مجلس پیانو مجلس برگزار شسی تین چنر سک پون لا شک پون تروتے تبرک بسنا یانش نمین نفرید دین ایمہ اطہاری مجلسی قدر و قیمت بعضے علماء کنی حساب کا دی مجلس پیانوک ایمہ سن شرکت بچین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف وأئمة يمكن حضرة زهراء عليها سلام لذا بعض علماء يتبع علمينا تقوی بالاترین مقام پی کتھن یتپنا ائمہ دی مجلس پوی فضیلت چنچک درکچانا مجلس یمکن کنی بڑھ کن سترنگ ما دیکھو دوگت پا عالم مجتہد متقی پرہیزگار مثل آغای سید علی قاضی فقوی بارن بیان چھتے نجب سکا کھری نام پیان مجلس ائمہ چھات سوک ہاں گا سو مجلس آیوں نا آپ بوٹ فوت پی جگی کدوک چا مجلس لے امکانی آزادار سغی بوٹن ساتھ ترتیب بسر چوچائے کتاں چلے کتاں چلے گاہی اوقات تھونگ مسوں کی اباؤنا دے بوٹ پی کیوت پی سسک پو اباؤنا پاک بینیوت سک پینیوت سک سوال باس یران دی مرتبے کتھونیوت یران آگرل پی کجوک دیکا نگا دوگت زربنا کسل بیونزلو مجلس ایمین شرکت باید پی عزادار کنی فضیلت مقام پسول درک چچمن
بس عالم انو بعض عملیات واجب بسن تل ثواب اما دوست نان دک پرگوس واجبات کن ملکون سے نی مستحبات کن ملکون نا دی فرض نا عمر گوشین دی فرض پیغمبر کسل بیون امیر المؤمنین لا يا علي إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل أنت بإتمام الفرائض. يا علي ميون قام ما فضائل ينوك مشغول كتيوتنا مستحبات دنبال لسون سوا محمود گزره واجبات کن سکره يران واجبات کن تمام باید پی دنبالان دوگه. وإذا رأيت الناس يشتغلون بعمل الدنيا فاشتغل أنت بعمل الآخرة. قا وقسيانو ميون دنيات عمل ينوك دنيات هوانا هواس لوازمات زندگی غرق سن سے تھونا کتو یران آخرتی عملی دنبال لدوگ ہے آخرت عملان یہ توجہ بکیمتوں آیا غنی یرس آخرتی اعمالان توجہ کیمتن یتیا دنیایان مشغولیوت غنی یران رانا سوسوس دی حدیث پنا سکره چربیت پی وقتین توس غنی یرس دنیای ماحول غنی یری ماحول سامسک دنیای دنبال لدوک زربیت پو بعض یلکن عنوک زسنارگنا مثلا مثال گا یلچک مد درن اتی گورمین زسنارگنا سکول مد پی یوتا یلچک گورمین سکول مد پی اور ایچو آنا نیچو نینگاسو ایچو آن 3 گھنٹہ ڈول ورگس پر ایچو آن محرام نینگاسو او دیکھو گورنمنٹ سکول لیت سے ہاں یا مثلا مثال گورنمنٹ سکول اگر سیخ سام سک پریویٹ سکول پھر سام سک زسنارگنا شون لا دنیای سبقانو زسنارگنا سام سک ٹیویشن تنگ سے پینے تنگ سے سبق تنگت اما دینی زسنارگنا لحاظ انوگ آیات یسی کا رغبت نشویتا گا یلچک متا کی مکتب مفعلوس بیت پی فراوان مکتب مت بیت پی یل مانگو دیچین دنیا یا مشغول سو آخر ارجیتین یا لذا پیغمبر فی اقضیان حدیث نمز آخر حدیث نمز آخر باران کسل بن لا الہ الا اللہ پیغمبر فی اقضیان کسل بن نمز آخر اللہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلُمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ يَفِرُّ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ وَمِنْ جُهْرٍ إِلَى جُهْرٍ كَالثَّعْلَبِ بِأَشْبَالِهِ قالوا ومتى ذلك الزمان يا رسول الله قال إذا لم ينل المعيشة إلا بمعاصي الله پیغمبر اس کا سل نمز آخر چون چین میونی کا دو زمان چیک چوس پسرون میت پی فریس دی چانس بیانو نا اچانس بیان آریکن دریان چوس بکور شر برگوشین چوس صحیح و سالم لس بیت پیشیتینا اسلام دشمن دی شنکون ازدسنارگنا دی چوس بو دی مومن لق بیانو نا ختم باید پی خطر سن سے شر برگوشین لا يسلم لذي دين دينه قا مؤمن متدين چگلق بیان چس بلوشمن سالم إلا من يفر من شاهق إلى شاهق مگر اینکه سنشیان نایان سنشیان شرمت با ومن جهر إلى جهر كالثعلب بأشباله ده پیغمبر فی اقبول مثال چی تانگ دیانو مثل ده واتسیونه تصبوین کی کوری فول چوز چی بینو حیوانات شناس کو نظرچین ها وقت پہنچت حیوانات شناس کو نظرچین
ga shankuchia wati fruto jimbo zanji mello ga amachikla kurifuna nisballa waswasa watena tos ga amig mello kurifuna nisba waswasa chachinsu ko pata yo shanku dumbal le tazet tafru keret zerbeanuk mana mushkilat liza khoshi bachinchuk dibrag yok pan lene kirchinchuk fru abrag yok pan lene kirchinchuk abrag yok pan हमेशा जस्तारना दिफ्रू बदल बन जक्चिन चुपचिया सालिम लुशुक पैद पिमीना नमज़ आखिर ला चोसी खिलाफ इन मयत पिदिशान कूनिस मुअमिनी लगानुना दि चोस पुसालिम मलुशुक पकोक से खेरबेत पिशान कुमांग मोचे चाम सिक दलील क्यों ना चाम से इस्तिफ्ता क्यों ना चाम से सवाल क्यों ना ख्वास न मन छचमीन लिजा चिबचा इंजरवाना मोमिन शोस खुलेस शोरबुश जान चारा में दम आखिर दिनार समझ ला यस्लम लिदीनी इल्ला कालू व मता ज़ालिका ज़मान या रसूल अल्लाह पैगंबर ले सवाल बल्ला असहाब कुनिस या रसूल अल्लाह दु चो ज़मान ची नाम यूं चाहिए कसल भी उल्ला पैगंबर इफ़्यक़्पुज़ अलामत तंगे नन यरंगला उधे ज़मान अलामत तंगे इज़ा लम यनलिल माईशत इल्ला बिमासिल्लाह नाम संग खुरी जिंदगी माश फरिस खुदावंद मुतालिक गुनाह को गिरफ्तार सों समेत पाज़ायत पिज़ान पुखुई सुफ्रे क्यों चमीन माश फरिस दुनिया पनीज़ा मालिज़ा खुदावंद मुताली गुनाह गरक चचीन गुनाह का कसब बचीन हटी पो निर्जोन तां चीन फलान लगे दूसरी कीमत तां दूसरी मिलूस पमेत फलान निर्जोन तां गा वक्त से अंगनो पेने ना माली फरिज़ोन तां मरगोसना दियाना वक्त पे इनकी छोस yang सालिम मलूस पईन खुदावंद मुतालिफ यक़्बी गुनाह का कसब बेतान उधे ज़मान पो दे वक्त से अनु पैगंबर यक़्बुज़ का सल्बियों इज़ा कान ज़ालिका ज़मान फ़हिलाकुर रजुल अला यदे अबवैह उधे ज़मान पुल्ले बचिकने यंबो चिचा चैन ज़रबना इंसान हलाकत यंग चचैन खुरी आतना आमी लक़्पे का हलाकत यंग चची दरे अंगना देरतोस मकतब में पा गवर्नमेंट स्कूलियाँ चाम चितान दिवशून लाया हलाल न हराम पो हद्द अकल कुरान पुना रिसाला अमलियो खुरी मरजाई ख्वायूं मरगोशैन दो यूं से में पासलन कोई अमल पुसाई चमेत आया दो दुनिया ये लसे अगर सुनसीन या क़यामत लसे अगर सुनसीन गनेराम बस मन यरिफू हलाकतें तंसींसु हद अकल दे दुनियाई तालीम पी बराबर न थले मचना बराबर पुने चार को आखिर यूले अनुज स्नारिक ना गवर्नमेंट स्कूल 3-4 योद न मकतब चिक नरवस हलाल हराम सबैत पी दिफून ला यरिफू ला यरेस नाम संग बख्तुन बायत पी वक्त से अनु नंग तंगे थिंचा तंगे तमाम लवाजिमात जिंदगी गंगमा यकचाल ना फ्रीजर ना तमाम गंगमा गुंचा क्री मशीन तमाम गंगमा ताम से अरेस्तांगे चेस बाबा से अम्मा चोस अखलाक इस्लामी हलाल व हराम जाने जान फ़हिलाकुर रजुल अला यदे अबवैह अतामी लक़्बी काफ़ून हलाकतें चची जुनी गच्चिगा अतामा में इतने चीज़ें बना फ़हिलाकुर रजुल अला यदे ज़ौजतिही व वुल्दी
أتامك منا كوي بروبالبيس نلقبك كو ميوزس نارين هلاكة چنچا بروبالبيس كونز يو كون دو كون زرت ها بني مالونستا خداي معصية گرفتار چچين زنتان مرگوشين دوكتان مرگوشين دي زرگه بني که موزشون لطاما بازار لنگنيري ناموس كن كربه يونغت سام سيغ آداب اسلامي رعايت سنگ سے يونغت آمد نگنيري نگنوك يد بي چو ذمہ دار اشخاص کن لناموس کنکا توجه تنگ ميت پو لازم يد بازار لکربه يونغ وقت يونغ سام سيغ آداب اسلامی خلاف گناه سکرتون میت پی گنچان گنه امیر المؤمنین فی اقبض حدیثی گنو کاسیات عاریات کسل نمز آخر نبوسترین کن گوزگو نیونچین اما چنچل نیونچین غنجر گوزگو نغنجر لجیزون دو دیوین کیس ترامو شاوتون گون ناما گون نتسوخسیا سکراوتون اید شاوتون لذا انشاءاللہ دی ایام کنیانوک ایمہ علیہم السلام دی سنگ ممین تخسکا برگزار سنگ میت پی دی مجلس پیشتن استفادہ بس عمل باید پینگنی رسکو ششبار گشین حدیث وہ اتمامت ہن چکے ترجمی حتنگ وقت سن امیر المؤمنین لک سلم پیغمبر اذا رأیت الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيون بنفسك يا علي نام سميون غنما ينكن لا عیب جوئی باید پیانو پھلانی کو دو چوز یانکن غیبت بید کنی عیب جوئی باید پیان مشغول کتو یوتنا یرس یری عیب پچل ہے یری انو عیب منو گذر توس یری عیب دنبال لدو وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسِ يَشْتَغِلُونَ بِتَزِينِ الدُّنْيَا فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِتَزِينِ الْآخِرَةِ نام سنگ مردم کن دنیا و زینتنو مشغول یتنا یرس قیام اللذینتن میت پیانو یرا مشغول سن و اذا رأیت الناس يتوسلون بالخلق فتوسل أنت بالخالق نام سنگ دنیای میون مردم و میون توسل لکره گا محکمه چنن اینا گا لشگن اینا چغونی که امید که تو جغنای یریز خدای که امید پو جغ توکل پو خدای که جغ خدای که نسنن لطول نیرگت نزسنارگ ناسون لسپ بادم بالا پیغمبر گرامی اسلامی فیقبی سیرین نزسنارگ نا ہمیشہ تو الاوقات پیغمبر توکل پو پیغمبر خداوند متعال فیقبی کیت پا نی پیغمبر چی سن پیغمبر فیقبو کامیاب سن خدای کا توکل باید پو من جملہ پیغمبر گرامی اسلامی فیقبو یک کنے انو یکشک توکل پیغمبر یک کنے یکشک تھنگ چیان قرآن سا اصحاب کنے جدا سن قرآن سا لس مشرک چیگر تقفہ سن پیغمبر قرآن سا دکسری لور پیغمبر اسلحہ وزا یک سے برانگ سا دکسری پینسو قرآن تقرین چایا سکیو دیا رفع حاجت باید پی فریزی نا قضای حاجت باید پی فریز پیغمبر گا تھنگ چین گا وقت سے انوک تھنگ چین قضای حاجت باید پی وقت سے انوک البتہ دیانوک اختلاف دکھنا یہاں قائد بحشین کہ آیا پیغمبر لا ایما بولو غائد یومت ایام یومت دکھنا بحث خلاصہ تقریان شد پا من میتونسا مشرک چا پتا سن پیغمبر قرآن صدق اسلحہ ہم نکتانا موقع سن پیغمبر فیق پویشی تیایون سنار ررگی فین سنار کھزز یا محمد
اللهم صل على محمد. يران لا ديرين سقبنا يري أصحاب كنغم ما يران لا كورمنا يران لا حفاظت دريا حفاظت بس استون سجا كان بسيوت ني ررگی شیتنا يران نجاتن كان پوز من كسل ني خدا پودي خدا پويت دو وقت سے انو کوس ررگی پھبا تب بس کھلر گول چڑکے تنس با کانسے انو ریل بوردے پنچوردے کا گرتن قرآن گلا سنو چانا پیغمبر ررگی لبسون پیغمبر ررگی کرن کوئی کا ررگی فیس اب کھیران نجات تنگن پنیشی تنسیوت زربنا کو پتا یوت پیغمبر اخلاق آداب بزرگواری کو زلونگا سمت نجات تنگن پو اللہ یری افوین گزش پوتایی نجات تنگن یران بخشیز بکن اشی پایین یری افوین گزش نبخشیز پوزنگا نجات تنگن دیزا پیغمبر فقط سرمنا کسل ررگی تام نسوم چپ چاتے پوتی تام بس من یران انشاءاللہ خداوند متعال فیقبس ایمیت ہار خاص پیغمبر گرامی اسلامی فیقبید یا حدیث کنن یری ذہن لسے عمل باید پی آخرتی تو باید پی دی حدیث پی ہم چنان کی آخرتی کا تأکید من مبسیتاں من یرس کوشش بار گست مادامی کہ من یران عمر یدید پو اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل دنیا کا انسان عمر یدید پا عمل باید پی وقت ان حساب کتاب باید پی چانچه ثواب دو چانچه دن دو حساب کتاب باید پی وقت من اما قیام اللہ حساب پو دی جگہ عمل مت قیام اللہ حساب باید پی انشاءاللہ دی مجلس پیانو شرکت باید پو علاقنا محبتنا نن یری ارادت پو ایمیات ہار علیہم السلام نن نسبت لیت پیت پو نن یری اظہار بسین خداوند متعال فیقبز ہر وقت سام سنگن یران لعمر تنگ ندیا مجالس شیتنا نن یران تقرین مشجک شک دیرین جقب 25 سفر المظفر تاریخ بیان چھت یکی از وقایع تاریخ دیرین جق پیانو ہندو چین پیغمبر گرامی اسلام فقبو مرض بستری کجوک سیوت کسل بی اللہ ایتینی بقرطاس وقلم علا قلم نشک تون از وسیعت بیان بچز برسی چھت دو چوز وسیعت چنگ از کنتان لزبریت تا قیامت سقپا اصلا کنتان گمراہ مشایت پی وسیعت چنگ دیانو نمی چگیس پیغمبر لا جسارت بس نعوذ باللہ پیغمبر فقبلا زسلو ان الرجل لا يهجر زس حسبنا کتاب اللہ نچنگلا خدای قرآن پسا سچین یہاں پیغمبری وسیعتی نلتنگ لمحتاج میں دیمیوز اسنارین دیمیو اللہ اکبر پیغمبر دیمیوز خطاب بس دیمیوز زرموت رخ سے تھپ تھوب زرین نعوذ باللہ تھپ تھوب زرین یہاں کھوا قلم نا کاغذ بیا وسیعت زبیت پی فرز مکھون شی زره دیمیوز مانع سون دی مانع پو دی عمل شنیع پوی سببی کتا قیامت سقپا امت پیغمبر انو تفرقا اختلاف وزسنارگنا ہفتاد گروہ پیاننو گروہ چچک سناجین گنگ محلاکت دی عمل چک پو زسنارگنا دینارک عمل چک دے میوز بس ادھیکن شروع سن تمام مصائب
ائمه اطهار کا سنگین میت پی مصائب کنگن مشروع سن پیغمبر بستر بیماری که یت پی وقسیانو تمام مصیبت گن ما ابن عباس اس بیان بس دیا واقع و بیان بنچی غن فریاد بنچی کسل بیونس او ده جق پتوخس جق چنگا دنیا تیانوک متون سخت این میت پی جق چک دنیا ین تا قیامت سق بسام تی ظلمنا شخمت چت نارگ نگن ماد ده او ده میز اس نارگ نا پیغمبر لوسیت مزبی چک منع بکن پوی سببی کن صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حجت اللہ علی الخیر دی ایام کنیانو پیغمبر گرام اسلام فیق و بستر بیماری کیوت کری آخری وقت پن لبن نارنا زہرائی مرضی فیق لا ینزر تنگی زہرائی فیق پیغمبر خدمت للبنا پیغمبر گرامی اسلامی فیق زہرائی فیق پیش نیانو چیشی کسل بیونلو دیانگیم با زہرائی فیق بون فریاد پو زہرائی بلنسو ین کلمی بیان بانا زہرائی فیق زنبزلو سوال چھا سویا زہرا اولی که یرام چون فریاد باس نیسرسی که یرام زن بسر گد پید پیلت پچی سو کسل بیون زہراس اولی که باوی فیاپوز کری شهادت نا دنیا تکن یران جدا چچین زربیت پی کسل پمول بنا نغون فریاد باز باوی مصیبت کا اما نیسرسی کا پیغمبری باوی فیاپوز کسل بیون اللو زہرا یران صبح سیسنا لنگن تھوک چین تو زہرا دی سور بننگا گفتن سنگا زنباز نتھچا پیغمبر نما موجودہ سنسلو شمن سوک دشمن کنیز نامو زہرال زندگی میں بچوس پیغمبر دنیای کنرگل بچی نیمبو پیغمبری قبری پنجی اس پو مرد پا زہران امیر المومنین بیقبی عرش ندرائن میت پستاوی کشن کن جنب سے میتا میت بولا شروع بیت عربیانو رواج اللہ گاسو جگ نگے اننا دنیا تی کنرگل نگا تو دنا پیانو تut پتن چملو اما زہرائی فیق بینام پیانوک باوی فیق بیرے چانا نگستاول میتان سے تut پتن مسو زہرا لازیت بز امیر المومنین فیق بلازیت بس علی فیق بو بیعاد لکروت بمینا زہرا استغول مستن مسوم و زہرا فیق بوز علی کن دفاع بانا زہرا فیق بو گری کاردوں انو لکچتا سینت بس زہرا نقش زمین سن لو سی کفر لو مبارگی شکمیت پہ محسنی فیق بو شہید سن لو اما دی مصیبت کنگا مرجتنا علی فیق بو گردوک زیر فضلی کنا سوال بد علی اینا بالحسن علی فیق بو گر کس فضلس کسل بیو اللہ
दुश्मन कुनिज मस्जिद अनु केरेमेत मुबारक जी मेर जुल्म रसंतंग से गोस्तों कारजल मस्जिद अनु केरेमेत ज़हरा एफ़िया पुकुरी मरीज पुकुरी ज़ेर मूर्जतन आली दुंबाल लस्क्योते मस्जिद अनु लेबन नारिना ची मंजर ची ज़हरा लथोंगे अलीफ़िया पुगोस्तों कारजल्ला मुबारक एफ़िया अल्लाह कुंची से पैगंबर एफ़िया मेंबर दून पलदू या मलों चिगिस शुभ जन्म रखो अली फ़िया मुबारक सर मुबारक खतो अल्लाह ने दूक तहदीद बंदू मलों चिगिस ये बावी मनसब पे कचगी का दुख से ना या अली बेआत बन नबोस मैंने सर मुबारक तनी मुबारक न जुदा बचे इंजरे ज़हरा दी मंजर पुथो मना बर्दाश्त मयूलो कसल बिगलो खल्लुम दामी ये बासुं से मिगाली के दफुत तंगन तो इल्ला ये बाव पीरान पुंगस गुई कतंग से ना खिंती फरिज बद्दो बचे इंजर बना मस्जिद पैगंबर सिक पोला ज़लज़ला उम्मत पोला शुरू सुन लो आलायाम कयौम कयाब अब्दुल्लाह चस्पन रिंचन ज़हरा यरा अमीर अल-मोमिनीन फ़यक़्बी दुंबाला मस्जिद अनु अली फ़यक़्बुलकुम अगस्क्योत अम्मा यरिमी गोदा हुसैन फ़यक़्बु करबला यानोक हल मिन नासिर यंसुरनी हल मिन ज़ाब यदुब अन हरम रसूलिल्लाह गुरबत न तनाई न चिक फरी सदा बुलंद बस खुरी कन दिफा बकंचिंग मतोमा अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मद